So are you going to get what you say? I'm streaming from your set. You can use your laptop as you'd like to. Right, you put it on my laptop. I mean, you can. So, I can do that. yeah. All right. Yeah. Now we should use the microphone. That's the important. Okay, it's working. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Yashodanandana Rajajanaranja Yashodanandana Rajajanaranja Yamunatira Vanacharya Yamunatira Vanacharya Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Yashodanandana Rajajanaranja Yashodanandana Yamunatira
Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Shrad Paramahans was a heard Brajacharya Srad. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantara Srimad Bhagavatam Ki, Shishi Nitai Gora Chandra Ki, Sankirtan Yagya Ki, Go Premanande, all glories to their Samal devotees, all glories to their Samal devotees, all glories to their Samal devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, devotees, today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 24, The Philosophy of Sankhya. Taigi vakar šiandien mes skaitom 11 Šrimad Bhagavatam giesmę, 24 skyrių, kuris vadinasi Sankhijos filosofija. And we are reading verse 19. Ir šiandien 19 tekstas. Right. Prakritir yasyo padanam adhara purusha para sato vivyan jakat kalo brahmatat tritayam twaham, which means the material universe may be considered real, having nature as its original ingredient and final state. Lord Mahavishnu is the resting place of nature, which becomes manifest by the power of time. Thus nature, the Almighty Vishnu, and time are not different from me, the supreme absolute truth. Materiali visata laikytina tikra, nes
kai ji ta pati ją sudarančios medžiagos pirminiam ir galutiniam būviui. Viešpats Mahavišnu yra būties, kuri veikiama laiko įgyja regimą pavidalą lopšys. Taigi būtis, visagalis Višnu ir laikas nesiskiria nuo manęs, aukščiausios absoliučios tiesos. Purport by Srila Prabhupada. Material nature is the energy of the Lord. Mahavishnu is his plenary portion, and time represents the Lord's activity. In this way, time and nature are always subservient to the Supreme Personality of Godhead, who creates, maintains, and annihilates all that exists through the agency of his potencies and plenary portions. In other words, Lord Krishna is the absolute truth because he contains all existence within himself. Komentaras. Materiali būtis yra viešpaties energija. Mahavišnu jo visavertė dalis, o laikas reprezentuoja viešpaties veikimą. Taigi laikas ir būtis visada išlieka pavaldžios aukščiausiam Dievo asmeniui, kuris tarpininkaujant savo galiams ir visavertėms dalims kūrė, palaiko ir naikina visą esatį. Kitaip sakant, viešpats Krišna yra absoliuti tiesa, nes jame slūkso visa esatis. Prakritir yasyo padana adara purushaparna sato vivyanjaka kalo brahmatatritayantvaham. The material universe may be considered real, having nature as its original ingredient and final state. Shri Shri Nitai Gaura Chanda Ki. We just begin that again. The material universe may be considered real, having nature as its original ingredient and final state. Lord Mahavishnu is the resting place of nature, which becomes manifest by the power of time. Thus nature, the Almighty Vishnu, and time are not different from me, the Supreme Absolute Truth. Materiali visata laikytina tikra, nes esmiškai ji ta pati ją sudarančios medžiagos pirminiam ir galutiniam būviui. Viešpats Mahavišnu yra būties, kuri veikiama laiko įgyja regimą pavidalą lopšys. Taigi būtis, visagalis Višnu ir laikas nesiskiria nuo manęs, aukščiausios absoliučios tiesos. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyati Adeshikarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapacharubhyascha kripa sindhubhya evacha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Right, so devotees, we're continuing this discussion about different aspects, different features of reality, and in what contexts they may be considered real. Taigi mes tęsiam diskusiją apie tai, apie įvairius realybės aspektus ir kurie prasme mes galime juos laikyti tikroviškais. Like in this verse, the first thing focused on is the material universe. Šitam posme pirmiausiai atkreipiamas dėmesys į materialią visatą. It can be considered real, Ją galima laikyti realia, as opposed to unreal, kaip priešingybė nerealumui. and it has nature as its original ingredient, original, and then as its final state at the end. Nes ji yra ta pati, ją sudarančios medžiagos pirminiam ir galutiniam būviui.
You know, the point, or a point, interesting point, is that in some situations or from some sorts of perspectives, certain parts of the material world as we know it are presented as being or considered to be unreal. Kaip žinom, kartais šitas materialus pasaulis tam tikromis aplinkybėmis yra kaip ir laikomas nerealiu. Yes, like netikrovišku. Things which are very temporary are presented as being unreal or even not exactly existing. Ir kai kurie dalykai, kurie yra labai laikini, tiesiog laikoma, kad jie, tai nėra realybė, ar išvis jie neegzistuoja. They're just transient and they have no fixed condition. Ir jie tiesiog greitai išnykstantis ir neturi jokio patvarumo. And because they're transient and they have no sort of fixed state in which they exist, then they're considered to not really exist. Ir kadangi jų tas būvis toks labai greitai kinta ir, žodžiu, tas visas laikinumas veda prie to, kad jie laikomi tarsi, kad jie neegzistuoja. So, but the material universe, as described here, it can be considered real. Bet materiali visata, kaip čia sakoma, ją galima laikyti realia. It has, so you can say, three states or stages of existence. Ir galima sakyti, kad jos būvis yra toks trijų lygmenų, trijų fazių. First is just as nature, the material nature. Pirmas būvis yra tiesiog materiali gamta. And in this context, nature, material nature, means just like the ingredients from which all the different features of the universe are created. Ir šiuo atveju ta materiali gamta reiškia, tai tiesiog pradai sudedamosios dalys, iš kurių paskui sudaroma visa visata. Now we've got the universe, and obviously, as we can see, like we are in it right now, and we're in a room. Each one of us has a particular body. Ir dabar, kaip matom, mes esam šioje visatoje ir esam kažkokioje, žodžiu, aplinkoje, esam kažkokiam kambarį, kiekvienas iš mūsų turi kūną. But if you go back to the state it was in before all these different particular features were put together, then you have a state which is just the ingredient state. Bet jeigu mes grįšime atgal į tą būvį, kol dar nebuvo visos šitos formos apreikštos, tai tiesiog bus sankaupa tokių ingredientų sudedamųjų dalių. Means in simple terms, earth, water, fire, air, and ether, and then mind, intelligence, and false ego. Kitaip sakant, tai yra tie pagrindiniai pradai: žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris ir taip pat tiek subtilieji protas, intelektas ir klaidinga savimonė. So these things were just existing in their own positions, some earth, some water, some fire. Ir jie va tokiam būvį yra savo tam tikroje padėtyje, būtent žemė, vanduo, ugnis. Then they all got mixed up together. Ir Then they all got mixed up together. Po to jie visi buvo sumaišyti. So like our bodies, we were saying the other day, if you remember. Bet taip kaip mūsų kūnai, kaip mes praeitą dieną, jeigu pamenat, kalbėjom. Our bodies, do you remember? When we were young, what was it? 70% water? Ar prisimenat, kai mes buvom jauni, 70%, when we were babies? 90. Wait. Okay. At different stages of life, there are different percentages of water within the body. Ir tam tikrais gyvenimo etapais buvo skirtingas kiekis vandens kūne.
And I forget all the details, but definitely when I was at school, well, not definitely, but as I remember, we are told our bodies were 70% water. Kiek pamenu mokykloje, man sakė, kad 70% vandens kūne yra. And I heard that in Lithuania it's the same. Ir teko girdėti, kad Lietuvoje kažkas tokio panašaus. You heard that? You Yes. didn't hear that? Ar girdėjo tą? When you're at school, you heard that. Kai buvot mokykloje, kažkas girdėjo, kažkas ne. But someone who was here but who's not here today, right? She was saying that when you get to my age, then your body is what? I forget. 50%. 50. Yes. 50% water. O reiškia, vyresniam amžiui jau tam pasidaro tik 50% I vandens. don't know what happened. Kas atsitiko, neaišku. It was a drought, running out of water. Žodžiu, pritrūko vandens. But when you're a child, anyway, it fluctuates apparently, depending on the stage of life you're in. Taigi visas tas kiekis kinta priklausomai nuo to, kiek metų. Right, and so prior to the universe being put together, you just had sort of like reservoirs of these different substances. Ir prieš tai, kai buvo, žodžiu, sudaromos formas visatoje, tai buvo tokie tarsi rezervuarai tų skirtingų medžiagų. Now, in our bodies, devotees, there is fire. Ir be to, tai mūsų kūne yra ugnies. Doesn't mean like literally like, a fire is burning. Nereiškia, kad pažodžiui, kad ten liepsnoja tokia liepsna. But in an elemental sense, there is fire within the body. Bet elementų pradų prasme tai yra ugnies pradas kūne. And therefore our bodies maintain certain temperatures. Todėl mūsų kūnas palaiko tam tikrą temperatūrą. Right. And the temperature outside, the temperature outside, it may even be very cold, like minus 30. Ir gali būti išorinė pasaulio labai šalta, netgi minus 30. But your body does not become minus 30. Bet kūnas nenukrenta kūno temperatūra iki minus 30. Your body remains, what is it? 37 or 36.6? Okay. Bet kūno temperatūra išlieka 36,6. I remember we were in India in, in February. Atsimenu, kai buvo Indijoje vasarį. I had a fever. Ir turėjau temperatūras. Yeah, I took my, with one of these old things you stick under your tongue, took my temperature. Turėjau tokį senovinį termometrą, kurį įkiši po liežuvį ir matuoja temperatūrą. I was, 37.5 or something. Buvo temperatūra 37,5. Then later, like few hours later, put the thing under my tongue again. Po kurio laiko vėl įkišo tą termometrą po liežuvį. Now I'm 37.8. Jau buvo 37,8. Few hours later, again, now I'm 38.2. Dar po kelių valandų jau buvo 38,2. Put it under my tongue like the next morning, I'm 38.5. O kitą rytą jau buvo 38,5. Few hours later, I'm around 39. Ir dar po kelių valandų jau 39. I think you're meant to be dead by that time. Tai jau galėjo būti negyvas greitai. And a few hours later, under the tongue again, 39.5. Dar po kelių valandų jau buvo 39,5 dalis. I felt normal, O jaučiausi visai normaliai. like I feel now. Lygiai kaip dabar. Normal enough. Pakankamai gerai. So we wondered what's going on. So then Kas čia vyksta? we contacted the doctor, and she said, "No, each time you take your temperature, you got to shake the thing."
Ir mes kreipėmės į daktarą, ir jis sako, ne, sako, jis tiesiog, kai pamatuoja temperatūrą, tai reikia pakratyti tą termometrą. So we did that, put it under again, and I was, I don't know, 36.8 or something. Tada nukratė tą termometrą, vėl įkišau po liežuviu ir jau po 36,8 dalį. Okay, yeah, so you may be, in fact, I have been sometimes in minus 30, minus 40. Ir turbūt teko kažkada pabūti, kada buvo šalčio 30 ar vos ne 40. Coldest I've been in was minus 46. Šalčiausia vieta, kur buvo, tai buvo 46. It is cold. Jau It šaltoka. really is cold. But dry, blue Bet sky, sausas šaltis. minus 46. But my body was 36.8. Bet mano kūne temperatūra po 36,8. How could it be like that? Kaip čia taip nutinka? So sometimes your body, your environment is very cold, but your body remains around a fixed temperature. Taigi aplinka gali būti labai šalta, bet kūne išlieka ta pati temperatūra. And sometimes you may be in very hot weather. Arba kažkur esam, kur labai karšta. Does it get up to 40 here? Ar čia būna iki 40? 37 was it because Never. Probably not. it was almost 40. Yeah, When maybe. summer was very hot. So, but your body remains 36.8 or whatever it is. Ir tenai gali būti labai karšta ir Lietuvoje buvo taip pat kartais karšta, bet, žodžiu, temperatūra būna išlieka. So, that's because we have this self-regulating fire within us. Nes mumise būti tokia savireguliuojanti ugnis. The temperature around goes up, goes down. Your body remains the same temperature. It's just like one of these heaters with a thermostat. Tai va, temperatūra aplinkui kyla ir leidžiasi, bet pas mus lieka ta pati temperatūra, panašiai kaip tas šildytuvas su termostatu. You understand thermostat? It regulates. You just tell it, make it this temperature, and it's just fixed at that temperature. Jūs nustatot, kokios norit, kad būtų visą laiką temperatūra ir jūs palaiko tą temperatūrą. Means we've got fire within these bodies. Taigi, reiškia mūsų kūnas yra ugnis. In an elemental sense. Elemento prasme. Right. And it regulates. It has this regulating, self-regulating system. Ir yra tokia pati savireguliuojanti sistema. And so on, like that. So in the state of being just the material nature, you've got all these different things, but they're not mixed together. Taigi toje stadijoje, kai yra tiesiog gamta, atskiri pradai yra tarsi, tokiuose rezervuaruose. And then they get mixed together and it becomes the universe as we know it. Ir kai jie pradeda maišytis, tada atsiranda va tokia visata, kokią mes matom. And after a while, the universe as we know it gets broken down again into that state of having the ingredients kind of existing independent of each other. Ir po kurio laiko, kada visata jau, žodžiu, naikinama, tai tie visi ingredientai išsiskaido ir jie tarsi egzistuoja nepriklausomai vienas nuo kito. So that's what's being said here. Ir čia apie tai kalbama. The material universe may be considered real. Materiali visata gali būti laikoma tikra. Having nature as its original ingredient. Nes esmiškai į tą patį ją sudarančios medžiagos before it's put together like we see it. Pirminiam būvį, taip prieš susidarant tom formom, kaip jau sakėm. And then nature is also the final state when the universe is broken down again.
ir galutiniam būviui, kada visata, žodžiu, išsiskaido visi elementai. And that's how, that is the Vedic Krishna conscious perspective on the creation and just the whole, how the material world works. Ir toks yra vedinis požiūris į visą tai, kaip sudaryta visata ir kaip viskas čia veikia. That the ingredients are eternally existing. Kad sudedamosios dalys egzistuoja amžinai. You never get less earth, less water. There's a constant supply. Ir niekada nebus mažesnis kiekis žemės ar vandens, nuolat toks pat kiekis. But sometimes they're all put together and you get a universe like this, and sometimes the universe breaks down and you get all the ingredients like separate again. Taigi kartais susijungia tie pradai ir tada atsiranda tokia visata, kokią mes matom, o paskui jie vėl išsiskaido, atsiskiria vienas nuo kito ir tarsi atskirai egzistuoja. And then along comes Lord Brahma again. Ir paskui vėl pasirodo viešpas Brahma. Puts it all together again. Vėl viską sumaišo, sudeda į vietą. Another universe. Ir štai visata. Then it breaks down again. Ir vėl išsiskaido viskas. Then another Lord Brahma comes. Tada kitas Brahma ateina. Puts it together again. Vėl viskas sumaišo. And it just goes on eternally. Ir taip vyksta amžinai. Yeah. It's just constant process of creation, maintenance, destruction, creation, maintenance, destruction. Taip yra vyksta nuolatinis procesas, kūrimas, palaikymas, sunaikinimas, kūrimas, palaikymas, sunaikinimas. So here, next is mentioned Mahavishnu, and who's the resting place of nature. Ir toliau paminėtas Mahavišnu, kuris yra gamtos prieglobstis, lopšys. And then there's time. Ir dar taip laikas. These are further elements in the picture. Dar vienas elementas šitam visam paveiksle. The nature means the resting place of all the different elements. Taigi gamta yra visų skirtingų elementų buvimo vieta. That's Mahavishnu. Mahavishnu. And time is also within Mahavishnu. Ir laikas taip pat glūdi Mahavishnu. I hope this is not too confusing. Are you confused? Ar ne per daug netrikdo toks paaiškinimas? You're intelligent. How are you doing? You okay? This is great. Okay. Yeah, so right. So in the purport, Prabhupada, not Prabhupada, but our commentators say, material nature is the energy of the Lord. Taigi, kaip sako komentuotojai, kad materiali gamta tai yra viešpaties energija. Mahavishnu is his plenary portion. Mahavishnu yra jo visavertė dalis. Not exactly the Lord, the ultimate Lord, but, one of his forms. Ne tai, kad tas pirminis pirmapradas viešpas, bet vienas iš jo pavidalų. And time represents the Lord's activity. O laikas reprezentuoja viešpaties veikimą. Right. So, how this works is described in more detail, and it's a little easier to follow, perhaps, in Brahma Samhita. Ir kaip visą tai veikia, yra taip smulkiai parašyta ir galbūt lengviau suprantama Brahma Samhita. When the universes are all destroyed, Kai visas visatos sunaikinamas, then all the elements are just mixed up together. ir tada visi elementai, kurie buvo susimaišę, Earth, water, fire, air, ether, etc. visi šitie žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris ir taip toliau. But you can't see each one like in and of itself. They're all just mixed up like a soup.
Ir tada jau sunaikinus visatą jie nebėra susimaišę, kaip kokie sriubai yra atskirai. But then Mahavishnu glances over that soup. Tai žodžiu, jie kaip sriuba atrodo. Bet tada Mahavishnu pažvelgia į tą visą sriubą. Have I confused you? I just was confusing that when the elements are separate and then what? They look like a soup, yeah? No, not when they're separate. Because when they're a soup, it's called pradhan. Kada yra sriuba, tai yra pradana. Then Mahavishnu glances over the pradhan and all the elements become separated and they sort of stand on their own. Tai žodžiu, iš pradžių tie elementai yra tarsi kažkokia tai, žodžiu, kaip sriuba atrodo, viskas neišskirti atskiri elementai, bet kada viešpas Mahavishnu pažvelgia į tą pradhaną, tada išsiskiria elementai. Right, and then from the body of Mahavishnu comes the universes. Ir tada iš Mahavishnu kūno kyla visas visatos. And all those ingredients, elements, some earth, some water, etc., they're distributed amongst the universes. Ir tada tie ingredientai, kažkoks kiekis žemės, vandens ir ugnies, jie tiesiog pasiskirsto į tas visas tas. So when Mahavishnu glances over the pradhan, the sort of soup state, Tai kada Mahavishnu pažvelgia į pradaną, į tą vadinamąją sriubą, then in his glance, a number of things sort of pass through his glance into the material nature. tada per jo žvilgsnį tam tikri dalykai patenka į materialią gamtą. Yeah, the living entities pass through his glance. Ir gyvosios būtybės patenka per jo žvilgsnį. That's us, Tai mes, devotees, you and me. aš ir jūs. Through the glance into the womb of material nature. Per žvilgsnį patenka į materialios gamtos iščias. And then along with us, the Kala Shakti, the energy of time, passes also. Ir kartu su mumis per žvilgsnį patenka kala laikas. And then also the Icha Shakti means the potency, the Shakti of the Lord's desire. Ir taip pat dar viena energija, Icha Shakti, tai yra viešpaties troškimo energija. So under the influence of time and the Lord's desire, then the modes of material nature are stimulated. Ir tos energijos laiko ir viešpaties troškimo jos stimuliuoja materialios gamtos gunas. And then the pradhan divides up into the specific units of each element. Ir tada pradana išsiskaido į tuos atskirus pradus. Right. So, yeah, I mean, that's just very simple little idea of how the process of creation begins. Ir tai va, čia taip paprastai paaiškina, kaip prasideda kūrimo procesas. And time is a very important factor in that process. Ir šitam procese labai svarbus faktorius yra laikas. Yeah. Time is something like a super energy of the Lord. Laikas yra tarsi kažkokia viešpaties superenergija. When time contacts the material nature, Kai laikas susiliečia su materialia gamta, then it stimulates the material nature so that the different ingredients separate from each other. ir taip stimuliuoja materialią gamtą, kad išsiskirsto į atskirus elementus. And at the end of the creation, when Lord Brahma dies, Ir kūrinijos egzistavimo pabaigoje, kai miršta viešpas Brahma, time is withdrawn from the material nature. Laikas atitraukiamas iš materialios gamtos. And when time is withdrawn, it all breaks down. Ir kai laikas pasišalina, tai viskas, žodžiu, išsiskaido, So išnyksta.
time plays such an important part in that. The whole process of creation and then the destruction of the creation. Taigi laikas atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį kūrime ir naikinime. And when the creation is there, like now, time, the energy of time is making everything happen. Ir kol visa tai egzistuoja, tai kaip mes ją matom dabar, tai nuo laiko viskas priklauso, kas vyksta. So we find in Bhagavad Gita in the 11th chapter, Taigi Bhagavad Gita 11 skyriuje, Krishna has shown Arjuna his universal form. Krishna Arjunai parodė visatos pavidalą. And Arjuna is just overwhelmed. He cannot sort of deal with it. It's just too much and too variegated and too powerful. Ir Arjuna taip apstulbo, jam tiesiog jau buvo viso ko per daug. Tai buvo taip, tokia didžiulė įvairovė, žodžiu, visko labai daug, viskas sunkiai suvokiama. So he sees the universal form like that. Ir jis pamatė va tokį visatos pavidalą. And then he tells Krishna that, now I'm seeing it in this sort of monstrous, super fantastic state. Ir tada Arjuna pasakė Krishna, aš matau tave dabar tokiu monstrišku, super fantastišku pavidalu. I thought you were my friend. Maniau, kad tu mano draugas. Yeah. We used to sit together and talk. Mes sėdėdavom kartu, kalbėdavom. Eat together, joke together. Ir valgydavom kartu, ir juokaudavom. But now I see you like this. O dabar matau tave tokį. So Arjuna asks, he asks, tell me, who are you actually? Tai Arjuna sako, Krishna, pasakyk, kas tu iš tiesų esi. And Krishna responds, Ir Krishna atsako, Kamosmi lokakshaya krid pravrida. I am time. aš esu laikas. And Arjuna says, well, what's your business? I mean, what are you doing here? Arjuna tada paklausė, o tai ką tu čia darai? And Krishna says, I've come to destroy everything. Krishna pasakė, aš atėjau viską sunaikinti. That's time. Tai laikas. And just interesting, I happened to read Įdomu, teko skaityti. in the news that someone has made a movie about this Professor Oppenheimer, who was the main creator of the atomic bomb. Teko skaityti naujienose apie tokį profesorių Oppenheimerį, kuris sukūrė atominę bombą. Yeah, and when he saw the first atomic bomb, test explosion, Ir kai jis pamatė tą bandomąjį sprogimą atominės bombos, he spoke this verse from Bhagavad Gita. jis ištarė šitą Bhagavad Gitos posmą. He was reading Bhagavad Nes Gita. skaitė Bhagavad Gitą. Yeah. What was it? Kalos me, I am time. Tai jisai pasakė, aš esu laikas. So he felt like he's time, yeah? Not really. He felt that it was beyond him. Yeah, something supernatural. Nu, žodžiu, jisai jautė, kad visa tai yra kažkas aukščiau už jį, kad kažkas yra antgamtiško. Kalos me lokakshaya krit pravrida. I am time, and I've come to destroy everything. Aš esu laikas ir atėjau viską sunaikinti. Which is what time does. O tai yra, ką laikas daro. And it's in the process of destroying all of us. Jis palaipsniui naikina visus mus. Now you may say that you're young. Galite pagalvoti, aš tik jaunas. What's your age? Kiek jums metų? 35. 35. 35. Ah, Kiek jums just a baby. What's your age? O jūs? 32. 32. 30. Oh, you're really a baby. Visai mažutis. Yeah, it's okay. Yeah. So that means time has been working on the process of destroying you Taigi, for 32 years. laikas jau 32 metus jūs po truputį naikina. And working on destroying you
a little longer, 35 O years. jūs turbūt ilgiau jau po biškį naikina. Should I ask what your age is? Ar galiu paklausti, kiek metų? 38. 38. You're dying, been dying for 30 years. 38 metus mirštate. One day it will be successful. Yeah, one day. Vieną dieną pasiseks, man sakė. I will not ask Shanananda Prabhu how old he is. Neklausiu čia manadas, kiek metų. He's more, you're more than, Bolshachem treats it was in that. Truputį daugiau negu 38. Chichi, Bolshachem. Trupučiuką. Little more than 38. I'm also a little more. Ir aš truputį daugiau turiu negu 38. Yeah, right. So yeah, time I am, and I've come, what is my business? To destroy everything. Taigi aš esu laikas ir atėjau ką daryti, viskas sunaikinti. So, you know, we all, our bodies, they get stronger, bigger, get bigger up until sort of your late teens or something like that. Taigi mūsų kūnas stiprėja ir auga iki kažkur tai maždaug link 20 metų. Then they get stronger until you're in your late 20s. Ir paskui vis dar stiprėja iki 20, iki jau trečiam dešimtmetį. And then when you're about 28 or thereabouts, the process of getting bigger is already stopped. Ir kai būna 28, tas jau augimo procesas kaip ir sustoja. And the process of getting stronger stops, and it sort of reaches sort of a plateau. Ir tada tas stiprėjimo periodas taip irgi sustoja ir kurį laiką tokia, kažkokia tai išlieka. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jai. Yeah, you know, from about 28 to maybe 32, 33, there's sort of like a constant state of strength. Ir nuo 28 iki 32-3 išlieka tarsi toksai, tas pats stiprumo lygis. And when you hit 32, it's all downhill. O nuo 32 maždaug jau ritamės, žodžiu, į pakalnę. Until you reach my age. Kol pasiekėt mano amžių. Then it's just a waiting game. You know, what's going to happen? Tai tada jau toks kaip ir tiesiog sėdi ir laukia, kas nutiks dar. Yeah, so all these things, that these different sort of parts of the creation, they're all interacting. Ir visos šitos kūrinijos dalys, jos sąveikauja tarpusavy. You've got all the elements, the ingredients which make up the creation. Taigi mes turim tos pradus, iš kurių sudaryta kūrinija. You've got Mahavishnu, who is kind of like the activator of the process. Ir taip pat turim Mahavišnu, kuris yra tarsi viso šito proceso aktyvuotojas. Then you've got time, which actually like really initiates the process. Ir taip pat turim laiką, kuris tarsi pradeda visą šitą procesą. And then at the end it withdraws itself, so the process falls to pieces. Ir galų gale jisai, kaip sakyt, pasitraukia ir tada visas procesas subyra. And Prabhupada says, in this way, these things are always subservient to the Supreme Personality of Godhead. Ir čia sakoma, kad visi šitie dalykai visada yra pavaldus aukščiausiam dievasinam. Means he's actually referring to Lord Krishna himself. Ir čia jau kalbama apie patį viešpatį Krishną. Mahavishnu is a form of Krishna, and he's got his important part to play in this whole process. Mahavišnu yra visavertė viešpatės Krishnos dalis ir jis čia atlieka svarbų vaidmenį šitam procesui. Right, but he is under Krishna. Bet jis yra pavaldus Krishnai. So Prabhupada says, in other words, Lord Krishna is the absolute truth. Taip sakom, viešpats Krishna tai yra absoliuti tiesa. Because he contains all existence within himself. Nes jame glūdi visa, kas egzistuoja. Even Mahavishnu is inside Krishna. Net ir pas Mahavišnu yra viešpatyje Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.
Any comments, questions? Komentarai ir klausimai, prašau. Klausimai, contradictions. Hare Krishna. Thank you for wonderful class. I have a question about the one moment described in the Shastra, which I don't clearly quite understand. It said that we as the jivas or living entities, we fall down to material nature through the, as I understood, through the drops of rain, right? It's quite like goes to the ground and it's described in some type of way. I'm not, maybe you could speak on that more, elaborate a little. Yeah, I can. For a clearer vision. You know, that happens, the living entity. Oops, sorry. Tiesiog noriu Maharajo paklausyti tokį vieną momentą, kuris galtinai neaiškus, tai kaip kai kur yra apibūdinimas, kad gyvosios būtybės pasiekia, taip sakant, žemę pagal, iš lietaus, kurios iškrenta iš debesų ir kaip ir jagijos būdu ten. Aiškiai gal nesupratau, bet Maharaja žino, apie ką aš ir paaiškinu. Yeah, this is, you know, a particular phase of existence, a particular phase. Čia yra tam tikra egzistencijos fazė. When the living entities who have been in the heavenly planets, when they now come back, they've used up all their good karma. Now they come back to this, the middle area of the material creation. Čia kalbame apie tas gyvasias būtybės, kurios buvo rojuje ir ten išeikvojo savo visus dorybingos veiklos rezultatus ir dabar jau nusileidžia į tą vidurinę planetų sistemą. They fall down in the rain. Ir jos lietumi nusileidžia. And then the rain is sort of drunk up by the grains. Ir tos lietaus vandenys sugeria grūdai, grūdinės And kultūros. the people eat the grains. Ir žmonės valgo grūdus. Particularly in this case, the men eat everybody, but particularly the men eat the grains. Čia labiau kalbama apie, kad vyrai suvalgo. Then from the grains, the living entities enter the bodies of the men. Ir tada tos gyvos būtybės patenka į vyro kūną. And then they're transferred into the wombs of the women. Ir tada jos perkeliamos į moterų iščias. And how about the ones who come not from Svarga Loka? O kaip su tom, kurios ne iš rojaus patenka į žemę? They don't come in that way. Jos ne taip patenka. Yeah. Prabhupada explains in the 9th canto 9 giesmė Prabhupada paaiškino, that when the living entities first enter the material world, kai gyvoji būtybė pirmą kartą patenka į materialų pasaulį, the first birth is as a Lord Brahma. pirmasis gimimas yra kaip viešpas Brahma. So we have all been Lord Brahmas. Taigi mes čia visi kažkada buvom viešpačiai Brahma. We're like, what would you say? What do they call it? A Lord Brahma's reunion club. Čia viešpačiai Brahma susitikimo klubas. And we were Lord Brahmas, but we ended up in Kaunas. O kažkada Brahmas, o baigėsi viskas Kaune. It's a step down. Toks laiptukas žemyn. Some Lord Brahmas go straight back to the kingdom of God. Kai kurie viešpačiai Brahmos tiesiai grįžta į Dievo karalystę. They just take the one birth as the Lord Brahma, and they're great devotees. Jie tiesiog vieną kartą gimsta kaip Brahma ir būna tokie labai išaukštinti bhakti. And when they die at the end of that life, straight back to Ir kai miršta, po šito gyvenę tą gyvenimą, jie tiesiai grįžta atgal namo. others who are more like materialistic, like
karmis, they're expert materialists. O kiti, kurie labiau tokie kaip įgūdę materialistai, karmiai. Then they fall down to become like either like lower demigods or very like powerful materialists on this level. Ir tada jie tampa tokiais, ar tai kažkokiais tai pusdieviais, ar šiaip galingais su jais materialistais. And others who are more like jnanis, sort of intellectuals, but not really devotee intellectuals. Ir kiti, kurie yra labiau gyjaniai, tokie intelektualai, bet neatsidavę. They may become impersonalists. Gali tapti impersonalistais. Or just some sort of, hyper-intellectual being. Arba kažkokie tokie hiperintelektualai. Yeah, there are 4 types of Lord Brahmas. Taigi yra 4 rūšis viešpačių brahmų. And there's another type also. There's another type who's like not a devotee, but not a pure devotee. Dar yra 4 rūšis, tai yra kaip bhaktai, bet netyri. So when he dies, he goes into Mahavishnu. Ir kai miršta, jis panyra į Mahavishnu. But then after a while, he comes out again as some sort of conditioned soul. Bet po kurio laiko vėl iš jo išnyra ir kaip tam tikras sąlygotas siela. Yes, Prabhu. We know that this present Brahma is a pure devotee. He became a pure devotee. Yeah. He wasn't. But Okay, he became. And after this incident of how's it called, when he tried to steal the cowboys, we know that he prayed to be born as in Lord Sankirtan movement as Haridas Thakur. Am I right? Is this the same? he prayed to be born as a Sudra. As a Shura, okay. Yeah. In So a humble low position. class, humble position. So he wouldn't get all carried away, with like I'm just so important. Because that was what he was thinking. Who do they think this little Krishna is? I'm going to show him. I'm Lord Brahma, I'll show him who's who. Jo, taigi mano klausimas. Tai mes žinom, kad šitas dabartinis Brahma yra kaip ir jisai tapo tyru atsidavusiu ir kai po to jis bandė pavogti Krišnos paminklas, jisai paprašė viešpaties Krišnos išpirkti savo kaltę ir gimti nuolankioj padėty kaip šudra. Ir jis gimė kaip Haridas Thakura, Kaljugai, viešpaties Sankirtano judėjimai ir So, and my question in this is, we know that Haridas Thakur, he left his body in quite elevated way, like Lord Chaitanya Mahaprabhu, he personally was very present near him, and so he departed, and the question is, did he came back to Godhead, or he returned to Brahma's position, his post of Brahma? Okay. I'll say. Taigi aš klausimą tokį išvyšiau, kad kai Haridas Thakura visgi paliko kūną, jis paliko labai palankiai prie viešpaties Chaitanyos Mahaprabhu. Ir kaip ir realiai tobulai nugyveno gyvenimą ir turėjo sugrįžti namo pas Dievą. Bet klausimas, ar jis sugrįžo į tą Brahmos postą, ar galų gale namo pas Dievą. From what we understand, he went back to be Lord Brahma, but as a pure devotee. So he would, we expect, go back to Godhead, at the end of his life. Ir kadangi jis buvo tyro šities faktas, tai galėtume tikėtis, kad grįžo atgal namo pas Dievą. And what about the Brahma's job? Position. Who was Yeah, doing who's doing Brahma's job? One lifetime is a matter of like an hour or something, or less. Čia šitas gyvenimas trumpas toks kaip tarsi valanda. And he's got a whole team, Lord Brahma. He's not just on his own. Ir Brahma turi visą komandą, nėra vienas. So he can get someone just hold on to things. I'll be back in a few minutes. Kažką paskirti pavaduotoją ir maždaug grįšiu už kelių minučių.
Like, if you know the story, Maharaj Revata took his daughter from this planet, couldn't find a suitable husband for his daughter, Revati. Ir kiekvienas Maharajas Revata negalėjo rasti šią žemę vyro savo dukrai Revati. So he thought, let me go to Brahma Loka and ask Lord Brahma. Surely he can, find a good young man for my daughter. Ir jis pagalvojo, reikia nukeliauti pas viešpatį Brahmą ir jisai tikrai padės surasti gerą vyrą mano dukrai. So they went there to Brahma Loka, but Lord Brahma was watching some sort of dancing presentation. Tai jie nukeliavo į Brahma Loką, o Brahma tuo metu žiūrėjo kaip šokėja šoka. Which was like half an hour or an hour. They had to wait. Ir jiems reikėjo palaukti pusvalandį ir valandą. And then it finished, and then Lord Brahma met with them. Ir kai baigėsi tas spektaklis, tai ir viešpats Brahma su jais susitiko. And Revata asked that, can you, I don't know if he had a list of names, but can you help us find a husband for this, my daughter? Ir tada Maharaja paklausė, ar gali padėti man surasti vyrą mano dukrai. And Lord Brahma laughed. Ir viešpats Brahma pradėjo juoktis. Said, all those boys who you were thinking of, they all died thousands of years ago. Ir ten Maharaja turėjo visą sąrašą, kokių, kandidatų. Ir viešpats juokėsi, Brahma sako, taigi visi jau numirė ten prieš 1000 metų. Because Revata and his daughter, when they entered Brahma Loka, their physical systems adjusted to the time scales in Brahma Loka. Nes kai Maharaja Revata ir jo dukra įžengė į Brahma Loką, jų kūnai tiesiog prisiderino prie tos laiko tėkmės. But then Lord Brahma said, but it's okay, don't worry. Bet viešpats Brahma pasakė, kad tai nieko nesijaudink. Because now when you go back, the Supreme Personality of Godhead is going to be appearing. Nes dabar, kai jūs grįšite žemę, ten kaip tik ruošiasi apsireikšti aukščiausias Dievas. And your daughter can marry his brother, Balaram. Ir tavo dukra gali ištekėti už jo brolio Balaramą. That's what happened. Revati married Balaram. Ir taip ir nutiko, Revati ištekėjo už viešpatės Balaramus. Yes, Madam. I have a question. You might mention that these Brahmas, they are of different types, isn't it? Yes. So if it was like first birth in material world, how they are so different? Because before they were in spiritual world, like everyone was nice devotee. Čia klausimas toks, kad paminėjo Maharajas, kad Brahmas yra 4 rūšių. Tai kodėl jie tokie skirtingi, jeigu tai buvo pirmas gimimas materialiam pasauliu, prieš tai buvo dvasiniam pasauliu, tai kaip čia atsitiko, kad taip skirtingi. When they came here, they weren't really nice devotees any longer. Kai jau pateko materialų pasaulį, jau jie nebebuvo geri bhaktai. They fell. Jie nupuolė. Yeah. So, but some of them, even though they fell, but they pulled themselves together right. I must be Krishna conscious again. Ir kai kurie iš jų nors ir nupuolė, bet jie taip susiėmė ir taip, žodžiu, su tokiu ryžtu, kad vėl aš būsiu, žodžiu, tarnausiu Krishna. And so they just like pure devotees the whole time. Ir jie visai elgėsi kaip tyros širdies bhaktai. And others like our Lord Brahma, he was a devotee in the earlier stages, but it seems he was some sort of mixed devotee. O kaip mūsų Brahma, jis iš pradžių kaip ir buvo bhaktas, bet tam tikros prasme, toks ne visiškai tyras. But certain things happened, and he became corrected, and he became a pure devotee again. Ir kai kurie dalykai nutiko, ir jis buvo pataisytas, ir galų gale vėl tapo tyrų bhaktų. The incident with his daughter. Jūs žinote įvykį su jo dukra. And then the incident with stealing the cowherd boy. O taip pat su to, kaip jis pavogė piemenėlis. And then he met Lord Chaitanya. Ir po to jisai sutiko viešpatį Chaitanya. And then, at that stage, he really
came to the most elevated state of Krishna Ir consciousness. vat būtent tada jisai pakilo patį aukščiausią Krišnos sąmonės lygį. Is that okay? Thank you. Hare Krishna. Oh, okay. Krishna Gurmarat. Čia buvo šnekama apie laiką materialioj visatoj, o laiko, koks skirtumas laiko materialioj ir dvasiniam pasaulyje, vat, kuo jie skiriasi laiko savoka, galima būtų paaiškinti. Here we were talking about the time in material world and what is the difference like time working in material world and in spiritual world. Here it's an energy of the Lord which is facilitating basically the process of destruction. Ir čia laikas tai yra viešpaties energija, kuris realiai nulėmė tą sunaikinimo procesą. In the spiritual world, time is a background for the pastimes to take place in. O dvasiniam pasauliu laikas yra tarsi visų viešpatės žaidimų fonas. So sometimes, to facilitate a pastime in the spiritual world, time accelerates or sometimes it slows down. Ir kartais, kad, kad sudaro tam tikras sąlygas viešpaties žaidimams, laikas kartais pagreitėja, o kartais sulėtėja. Sometimes it goes backwards. O kartais pradeda suktis atgal. If that's going to facilitate the pastime, why not? Tam, kad sudarytų sąlygas kažkokiam žaidimui. Sometimes it may go around Gali ratu suktis, and come back again and vėl again. sugrįžti ir sugrįžti. Forrest Gump. Did you ever hear of Forrest Gump? Anyway, like Forrest Gump. You know that story. There's a very famous film, I don't know when, but a long time ago. Paminėtas kažkoks tai filmas labai populiarus. Every day, the person wakes up every day, and it's the same day. That was yesterday. Kaip žmogus vis pabunda ir kiekvieną rytą ir vis tai yra ta pati diena tokia kaip ir vakar. Every day. Kiekviena It's the diena same day. ta pati ir ta pati diena kartojasi. Yeah. Anyway. But as, because it's under Yoga Maya, Kadangi viskas yra jogo majos paveikta. and therefore there's, thought is going on. What will facilitate the pastime? Ir galvojam apie tai, kaip pagerinti, sudaryti sąlygą žaidimui. To go faster, to go slower. Kaip čia daryti, ar pagreitėti, ar palėtėti. Is that okay? Bet gal paaiškintų Guru Maharadžas, čia materialiam pasaulyje, kai buvo viešpats Krišna, kai apsireiškia ir tokie žaidimai irgi vyksta, kaip rasų šokis ar kiti, kur laikas irgi į Brahmos dieną pailgėja ir taip toliau. Bet kaip jie sąveikauja tada tas materialus laikas ir dvasinis, ar yra ten tarp jų ryšys kažkas? So when the Lord was here, he exhibited these pastimes like Rasa Lila and others, and then time was also working differently. So what is the interaction between this material time and spiritual? See, the thing is, when the Lord's here, it's everything, at least within the pastimes, it's not like just ordinary material time. Ir kada viešpats yra čia, tai viskas, kas jo žaidimo metu aplinky, tai ten laikas jau nebėra toks paprastas. Krishna apparently aged to 16. Ir Krišna tarsi augo iki 16 metų, Then he stopped aging. o paskui nustojo. And he was just a young fellow, sort of 16 to 20,
For the rest of the time he was present. Ir visą laiką toks buvo nuo 16 iki 20 maždaug toks jaunuolis. So Prabhupada makes the point, you never see a picture of Krishna like geriatric Krishna. Mes niekad nematėm tokio Krishnos pavaizduoto kaip geriatrinio tokio asmens. Krishna in the old age home. Žodžiu, senelių namuose Krishnas. When he's in the battle of Kurukshetra, it's like he's about 100 years old. Tai Kurukshetros mūšyje jis jau buvo, jam buvo apie 100 metų. But he looks like a young fella. Bet atrodė kaip jaunuolis. Yeah. So yeah, and to facilitate the pastimes like in the Rasa dance, time got extended. Ir tam, kad sudaryti sąlygas rasos šokio žaidimui, laikas tarsi išsiplėtė. The gopis thought that, we'd been dancing for the night like 6 hours or 8 hours or something. Gopės galvoja, mes visą naktį šokom, tai čia gal 6 ar 8 valandas. And then the sun rose. Tada pakilo saulė. But it had been the length of time of a night of Lord Brahma. Bet ten tas laikas buvo užtruko kiek visa Brahmos naktis. But they didn't notice. Bet jos net nepastebėjo. They thought, why is the sun rising? We just started dancing. O jos galvoja, kodėl ta saulė patekėjo, mes tik pradėjom šokti. But because it's the pastimes, then the transcendental factors which are involved in the pastimes here or in the kingdom of God, but they also become involved in the pastimes here. Tai kada čia vyksta žaidimai, tai visi transcendentiniai, visos transcendentinės savybės yra tokios pačios kaip ir dvasinės. Is that okay? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila. Šventenybė Bhakti Chaitanya Swami Maharaj ki Jai. There's some more. Oh, okay. Arnorita Prasada.